हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज का दिन हमें बख्शा है ताकि फिर से हम इकट्ठे हो सकें, खुदावंद की तमजीद कर सकें, उसकी सिताइश कर सकें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसको खुदावंद ने ज़मीन पर कायम किया है ताकि इस मिनिस्ट्री के वसीले से बहुत सी जिंदगियां बच सकें, आज़ाद हो सकें, उनके लिए दुआएं की जा सकें, उन तक खुदा का कलाम पहुंचाया जा सके। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। हम दुआ करेंगे, खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे कि खुदावंद ने होली सिटी मिनिस्ट्री को कायम किया है और जितने भी पास्टर्स हैं जो इस मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं और इस ग्रुप के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, हम दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आंटी नुसरत से कि वो उन सारी बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Elohim Yishabeh. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, creator from heavenly Father. We give you thanks and praise for love, mercy, and grace and abundance goodness. Thank you, Father, for the powerful name of Lord Jesus Christ that you've given us this opportunity, this privilege, and this platform. We give you thanks and praise for this Holy City Ministry and all the participants of the Holy City Ministry. We give you thanks and praise, and we pray for your blessing be upon us, Lord, and upon them all, and upon the family members and children and everybody's Lord. Father, we are nothing, you are everything. That this is, you are the one who is controller of everything, and Father, that you are controlling this ministry, and you are the center of this place, and we are praising you, worshiping you, glorify your name now. No matter how much we give you thanks and praise, Father, it's not enough, God. We are, Father, we are here by your goodwill, so we can stand here and we can worship and glorify, give you thanks and praise. Pray for all, once again, pray for all other peoples who will listen who are listening this Holy City, through the Holy City Ministry, who are listening your words and listening your messages, Lord. We're praying for blessing be upon them, Lord, and we pray for you. We thank you for them. We'll be praying blessing be upon them, Lord. Father, once we will pray for our brothers who are being beaten there back in the back home. We pray for Father that you protect him and his family under your divine protection, and whatever was his pains or causes or stiffness or trauma has been caused by anybody like the child of the darkness. We rebuke that, we rebuke that problems that you powerful, and we ask that Father that you heal that person, who heal that pastor and his family members supernaturally, emotionally and physically. Let those trauma and pains be gone in your powerful name of Lord Jesus Christ. Father, once again we bring those people, all your children around to the earth, Father. This is your holy day today onto the earth, Father. We are celebrating the holy weeks, Father. We know that this Good Friday is very significant for our in the Christian's life, Lord, Father, that you were here, Lord, and you've given your life for us, Lord. We're asking that you protect your children around the world under your divine protection, and no harm should come near them, Lord. And Father, keep them safe and sound under divine protection, Lord. We pray for your blessing be upon them, shower your abundance, goodness be upon them. There shall be no lack in the houses, Lord. Father, we ask that you pour your spirit onto every single your children's on to fulfill them, fill all your children, fill all your vessel with your Holy Spirit, Father, at this time, and open their spiritual eyes so they can recognize you, they can worship you, the truth and spirit, Lord. Once again, Father, we're giving you all the honors, glory, and giving you all the thanks and praise. We're asking, Father, that you accept all of these in the powerful name of Lord Jesus Christ for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. आमीन। हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे और ज़बूर 145 गाएंगे। नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। हमारा खुदावंद नहायत रहीम है, रहम करने वाला है, मेहरबान है और कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीमा गुस्से विच सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। रहमो दावत के है कमा, भले आई करदा सबना,
सब खल्क दोस्तों है नेहा मेहरबान 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 निहायत है रहीम खुदा मेहरबान 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 सब कारीगरियाँ खुदा मेहरबान 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 गीत गावण तेरियां सिफतां दा मेहरबान 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 पाक लोग जो तेरे है तमाम ओ कहंदे लेके तेरा नाम के तू मुबारक है मुदाम मेहरबान 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 निहायत है रहीम खुदा मेहरबान 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 ओ सब तेरी बादशाही भी मेहरबान 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 बुजुर्गी दसते रहंदे भी मेहरबान 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 ओ कर दे रहंदे है बयान ता सारे लोकी लैन पछान के तेरी कुदरत बेपयान मेहरबान 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 निहायत है रहीम खुदा मेहरबान 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 ओ धीमा गुस्से विच सदा मेहरबान 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 हालेलुया खुदावंद की तारीफ हो हम खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और आंटी नुसरत से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खुदावंद की प्रस्तिश में गीत गाएं खुदावन में आप सबकी सलामती हो. What I'm going to sing it, the wording are, you are the word at beginning. Jesus Christ was the word at beginning, one with the God, the Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. Because all the creations, the hidden glory of the Lord Jesus Christ, because everything was created through him. So it is the very beautiful name. So we're going to sing what a beautiful name it is. What a beautiful name it is, my Lord, my God. You are the word at beginning, one when God the Lord Most High, your hidden glory in creation, not revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Nothing compares to this.
What a beautiful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, will tore before you. You silenced the boast of grave. Heaven adoring, praises your glory, praises the life again. You are no there. You are no. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Thank you. हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। हम खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और आंटी नसरीन के साथ मिलकर खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। जी, हम खुदावन की वर्शिप करेंगे और एक गीत हम दुखों के हवाले से, खुदा यीशु मसीह के दुखों के हवाले से। बहुत पुराना गीत है लेकिन बहुत अच्छा गीत। आज गुड फ्राइडे इसलिए हम ये गीत गाते हैं। इस जहां में के सबब से दुख में सब है हम पड़े, इस जहां में के सबब से दुख में सब है हम पड़े, है गुनाहों के सबब से दुख में सब है हम पड़े, है गुनाहों के सब। ऐ रहीमा प्यारे यीशु बख्श दे मेरे गुनाह, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूंगा, बदरिश्ते के सबब से आग में मेरा डालेंगे, हाय गुनाहों के सबब से आग आग में डालेंगे, प्यारे यीशु बख्श दे मेरे गुनाह, छोड़ता हूँ पाप सारे, तौबा करता रहूंगा, प्यारा यीशु के सबब से दुख में सूली पर मरा, मेरे पापों के सबब से दुख में सूली पर मरा, ऐ रहीमा प्यारे यीशु बख्श दे मेरे गुनाह,
छोड़ता हूँ पाप पाप सारे तौबा तौबा करता करता रहूंगा। आमीन। आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। यीशु मसीह के दुखों के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह को खुदा ने भेजा ताकि वो हमारे लिए दुख उठाए, हमारे लिए कोड़े खाए, जख्म खाए, ताकि हम निजात पा सकें। इंसान के लिए ये खुशखबरी की बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कफारा दिया है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद की प्रस्तिश में एक और गीत गाएंगे। ये मुझे बहुत पसंद है और पुराना है गीत। तो कलवरी दे सहारे पापी बचते ने सारे, हम सबको आता है। तो खुदावंद यीशु मसीह के सलीब की वजह से सारे गुनहगार बच गए। खुदावंद का हम पे फजल हुआ है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। उते सूली तू चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, उते सूली तू चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, मुल साडा तू भरिया देके खून प्यारे, मुल साडा तू भरिया देके खून प्यारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। तेरा खून प्यारा बन के वग पिया धारा, तेरा खून प्यारा बन के वग पिया धारा, होया साडा कफारा ढके पाप हमारे, होया साडा कफारा ढके पाप हमारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। तेरी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पछाणे, तेरी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पछाणे, लहू जिना विचों वग के आया देश हमारे, लहू जिना विचों वग के आया देश हमारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। तेरे प्यार नू लेके असी लोकां कोल जाइए, तेरे प्यार नू लेके असी लोकां कोल जाइए, तौबा करके गुनाह तो लगन पार किनारे, तौबा करके गुनाह तो लगन पार किनारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। आमीन। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। यीशु मसीह की मोहब्बत के लिए, खुदा बाप के प्यार के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मुसन्नफ कहता है कि तेरी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पछाणे, लहू जिन्हां विचों वग के
आया देश हमारे, तो वही कदर जान सकता है जो खुदावंद से वाकिफ हो, यीशु मसीह को जानता हो, उसकी कुदरत से वाकिफ हो और उसको अपना दिल दिया हो, अपनी जिंदगी खुदावंद को दी हुई, वो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम दुआ करेंगे। इससे पहले कि हम दुआ करें, हम एक छोटा सा कोर्स गाएंगे आंटी नुसरत के साथ मिलकर, और उसके बाद हम खुदा की खादमा से खुदा के मुंह की आवाज सुनेंगे, खुदा की बातों को सुनेंगे जो खुदा ने उनके दिल में रखा है, वो हम सुनेंगे खुदा के कलाम से। आंटी नुसरत के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे। हालेलुया। अपना माइक ऑन कर लें। Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ, that your love is so greater for us, Lord, that we don't know, Father. We don't know, Father, how much sinner we are. We don't know how much it costs, but you only know how much it costs to forgive our sin, because you cannot stay away from us. And you don't leave us, Lord. Father, we come forth one of this way with singing you. I'm going to sing. Oh, Father. Almighty. Hallelujah. Hallelujah. To the Lord God Almighty name. Hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty name. Holy, you are holy. You are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty name. Hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're the Lord God Almighty name. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. You're the Lord God Almighty name. Holy, 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 holy. You're the Lamb God Almighty name. Thank you, worthy Lamb. Thank you, our Heavenly Father. खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो अजीम तू जलाली है। Yes, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अपनी पूरी जान से, अपने पूरे दिल से। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक है। दुनिया के पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तू हमारी जिंदा उम्मीद है। हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा तेरा शुक्र हो, पाक रूह खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने बख्शा है। हमने तेरी प्रस्तिश की है, तेरे नाम की शाया तुझे कबूल हो खुदावन ये प्रस्तिश, और हमेशा हम तेरे नाम को जलाल देते रहें, तेरे नाम की तमजीद करते रहें खुदावन।
अब वक्त है कि हम तेरे कलाम को सुन सकें, तेरी बातों को सुन सकें खुदावन। और खुदावन तेरी खादमा को तेरे हाथों में देते हैं, तेरा रूह कुद्स गाइड करे, सिखाए खुदावन, ताकि तेरी बेटी तेरे पाक रूह की रहनुमाई से खुदावन तेरे कलाम को पेश कर सकें खुदावन का मुंह बनना। और खुदावन लफ्जों को तू खुदावन अपने लहू से खुदावन पाक करना, धोना खुदावन, ताकि जब तेरी बेटी तेरा कलाम पेश करती हैं, जितने भी लोग इस मैसेज को सुने खुदावन जिंदगियां आजाद हों, बहाल हों, ताकि खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरा शुक्र हो, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अब मैं आंटी नसरीन अख्तर को दावत दूंगी कि वो आए और खुदा के कलाम को पेश करें। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम खुदावंद की तारीफ में पहले हम एक छोटा सा गीत गाते हैं, तो फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज गुड फ्राइडे है तो हम इस पे गीत गाएंगे, तो हम गीत गाते हैं, फिर उसके बाद हम कलाम को देखते हैं। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। ओ भागा बख्तां वाले ने, जेड़े घर विच तेरे रहिंदे ने। ओ भागा बख्तां वाले ने, जेड़े घर विच तेरे रहिंदे ने। सूली चढ़ गए ओ जग दे कारण, सूली चढ़ गए ओ जग दे कारण, बिगड़े तिगड़े काज सवारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन। मेरे रोगा दायो दारुए, जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने। मेरे रोगा दायो दारुए, जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। जे तू भरदाना मेरी हामी, जे तू भरदाना मेरी हामी, मर जादा मैं विच गुलामी, मर जादा मैं विच गुलामी, मर जादा मैं विच गुलामी। मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू याद ओ वेले रहिंदे ने। मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू याद ओ वेले रहिंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, हस हस जाम शहादत पीता, हस हस जाम शहादत पीता, हस हस जाम शहादत पीता। किस मुश्किल तो ना डर देने, हर दुखड़ा जान ते सहंदे ने। किस मुश्किल तो ना डर देने, हर दुखड़ा जान ते सहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया,
ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਧਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗਾ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। आमीन, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। वाकई उसने अपना पाक लहू बहाया कि हम सब बच सकें, और उसने सलीब पर अपनी जान दी ताकि हम उसके मार खाने से हम शिफा पा जाएं। आज का दिन खास दिन, हम उस वक्त उस वाक्य को याद करते हैं, मोहब्बत की उस बेमिसाल जो बेमिसाल है उसको हम याद करते हैं, वो मोहब्बत जो उसने हमसे की है, और हम शुक्रगुजारी करते हैं उसके लिए कि उसने अपना पाक लहू बहाया ताकि हम बच जाएं। और मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा की कि हम सब गुलामी में थे, हम सब तारीकी में थे, मेरे खुदा ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की, मेरे खुदावंद मसीहा ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की ताकि मैं बच सकूं। तो मेरे अजीजों, आज हम ज़बूर 22 को हम ये देखते हैं कि ज़बूर 22 जो है ये पहला ज़बूर है जिसमें खुदा यीशु मसीह के दुखों के बारे में जो है वो पेशन गोई की गई थी। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, और कल हमने ये भी बात की थी कि एली एली लामा शबकतानी, ये जो है एली एली जो है वो इब्रानी लफ्ज़ है, और लामा शबकतानी जो है वो अरमिक वर्ड है, और ये जो है कि ऐ मेरे खुदा, इसका तर्जुमा है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये ज़बूर 22 की पहली आयत है, पहली लाइन है जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर बोली। तो हमने ये भी जिक्र किया था कि खुदा यीशु मसीह ने ये क्यों जो है वो ये अल्फाज बोले थे, कि इसलिए कि खुदा यीशु मसीह और यहूदी लोगों की तवज्जो इस तरफ लगा सकें, इस तरफ जो है वो मतवज्जो कर सकें कि ये जो ज़बूर है वो मेरे लिए लिखा गया है, और जो इसके अंदर जो पेशन गोइयाँ की गई हैं वो मेरे बारे में की गई हैं। तो बहुत सारे लोग हमें ये सवाल करते हैं कि अक्सर मतलब मेरा बेटा बताता है कि हमें बहुत सारे मुस्लिम भी ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो वाकई खुदा का बेटा था, अगर वो वाकई खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा था, तो फिर सलीब पे वो ये बात क्यों करता है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हमने ये भी बात की थी कि क्यों जो है वो खुदा यीशु मसीह ये अल्फाज बोलते हैं, वो क्यों इंतहाई दुख की हालत में, इंतहाई अजियत की हालत में ये अल्फाज बोलते हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि खुदा यीशु मसीह उस वक्त इंतहाई दुख में, तकलीफ में है, इंतहाई तड़प में है, और उस तकलीफ में जो है वो चिल्ला रहे हैं, वो चिल्लाते हैं कि ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब इसमें एक रूहानी पहलू है जो रूहानी लोग ही समझ सकते हैं, जो पाक तसलीस को समझते हैं, जो होली ट्रिनिटी को समझते हैं, जो खुदा की एलोहियत को समझते हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई इस बात को नहीं समझ सकता कि खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों बोले थे, और क्या वाकई जो है होली ट्रिनिटी या खुदा और बाप, बेटा और जो बाप है, क्या वो दोनों जुदा हो गए, क्या वो दोनों अलग हो गए, क्या उनके अलग होने से क्या हुआ, और क्यों खुदा यीशु मसीह को ये अल्फाज बोलना पड़े। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को तो नहीं बयान कर सकते, और हम हमारे लिए नाकाबिले बयान बात है कि हम ये कहें कि होली ट्रिनिटी अलग हो गई, यानी बेटा बाप से अलग हो गया। ये नामुमकिन चीज़ है, ये कभी हो नहीं सकता। लेकिन क्यों ऐसे हुआ था? तो वो कहता है कि तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है। ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कदूस है, तू जो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। फिर ये कि खुदा यीशु मसीह जो है वो उस दुख और इस पूरे जो ज़बूर को के अंदर जो दुख बयान किया गया है, जो उस पर आने वाली मुसीबतें थी, जो अजियतें उसने उठाई, वो इसके बारे में दाऊद नबी जो है वो पेशन गोई करता है। तो जब वो पेशन गोई करता है तो उन सारे दुखों के बयान करता है जो खुदा यीशु मसीह को आने वाले वक्त में जो है वो सहने थे, वो बर्दाश्त करने थे। तो मेरे अजीजों, जब खुदा यीशु मसीह जो है सलीब पर थे, तो हम ये बात कलाम में जैसे कि लिखा है कि वो हमारी खातिर गुनहगार ठहराया गया, वो हमारी खातिर गुनहगार बना, वो मेरी जगह पर सलीब पर जो है वो चढ़ाया गया, वो मेरी जगह उसने वो सजा को काटा, मेरी जगह उसने खुदा के कहर का
खुदा के गजब का सामना किया। तो जब उसने खुदा के कहर का, खुदा के गजब का सामना किया एक गुनहगार शख्स की तरह, जब वो सलीब पर लटकाया गया था, तो वो खुदा यीशु मसीह नहीं था जो एक अलोही फितरत रखने वाला, जो इलाही फितरत रखने वाला है, जो है गुनाह से पाक शख्स है, जो कि मतलब एक मुकम्मल इंसान, एक मुकम्मल खुदा है। लेकिन जब वो सलीब पर लटकाया जाता है तो एक गुनहगार की तरह से लटकाया जाता है। एक गुनहगार है जो सलीब पर लटका हुआ है, वो अब एक आम इंसान बन जाता है। वो मेरी और आपकी खातिर एक आम इंसान बन गया और सलीब पर लटक गया, इसलिए कि हम बच सकें। इसीलिए तो वो कहते हैं कि उसने फरमाबरदारी की, बेटा होते हुए उसने फरमाबरदारी की, और यहाँ तक उसने फरमाबरदारी की कि उसने सलीबी मौत भी गवारा की। तो ये है कि जब खुदा बाप, क्योंकि मुकद्दस है, वो कद्दूस बाप है और वो भस्म करने वाली आग है, और वो गुनाह जो है वो खुदा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बाप को थोड़ी देर के लिए बेटे से जुदा होना पड़ा, थोड़ी देर के लिए जुदा होना पड़ा, ताकि बेटा जो है वो उस काम को सर अंजाम दे सके, बेटा उस काम को कर सके जिस मकसद के लिए उसे जमीन पर भेजा गया, ताकि वो मेरी और आपकी खातिर खुदा के गजब का सामना कर सके और खुदा के उस कहर को टाल सके जो हम सब पर आने वाला था और आने वाला है। अब भी वो गजब चला नहीं उन लोगों के लिए जो खुदा यीशु मसीह को पहचानते नहीं। अभी भी अदालत बाकी है, अभी भी जजमेंट बाकी है उन लोगों के लिए जो उस लहू को नहीं पहचानते, जो उस सलीबी मौत को नहीं पहचानते, जो उस मोहब्बत की मिसाल को नहीं जानते, जो उस मोहब्बत को नहीं जानते जो उसने हमसे की, जो बाप और बेटे ने हमसे की है। इसलिए जो है वो सलीब पर जान देने के सबब से हम सब जो उस पर आ गए हैं, हम सब जो उसकी रास्तबाजी को हमने हासिल कर लिया है, हम उस कहर से, हम उस सजा से बच गए हैं। लेकिन अभी भी हमें जो है वो बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हम सब जो तालीम देने वाले हैं, हम सब जो सिखाने वाले हैं, हम सब जो उस्ताद हैं, हो सकता है कि हमें ज्यादा सजा पानी पड़े, हो सकता है कि हम ज्यादा सजा पाएं, हो सकता है कि हम अपने बातों के सबब से मुजरिम ठहराए जाए। तो इसलिए मेरे अजीजों, हम सब जो खुदावन में चलते हैं, हमें हर तरह से ख्याल रखना है, हमें हर तरह से ये बात सोचनी है कि मैं कोई ऐसी बात न कह दूं जिससे दूसरे को ठेस लगे, और दूसरी बात कि हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि खुदा का गजब अभी बाकी है, खुदा का कहर अभी आने वाला है, और वो अभी भी है, और शुरू से लेके अब तक जो है खुदा का कहर आता रहा है, लेकिन अभी और बाकी है। खुदा क्यों सब्र करता है? खुदा इसलिए सब्र करता है, जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, ताकि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। खुदा चाहता है कि हम सब तौबा करें, खुदा चाहता है कि हम उस जो है उस दुख को पहचाने, उन कोड़ों की मार को पहचाने, उसके बदन पर जो रेगारियां थी, उसके बदन पर जो दुख थे, हम उसको पहचाने, और हम उसकी पहचान में बढ़ते हुए, हम उस दुखों को याद करते हुए, हम वो दुख अपने बदन पर महसूस करें, हम वो कोड़े अपने बदन पर महसूस करें, हम वो जख्म अपने बदन पर महसूस करें, अपनी जान पर महसूस करें, अपनी रूह पर वो महसूस करें जिस अजियत से खुदा यीशु मसीह उस वक्त गुजर रहा था, जब उसने कहा कि ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वो जब तक हम वो दुख, वो कोड़े, वो रेगारियां, वो जख्म, वो खून का बहना, वो कांटों का ताज, वो कील जो हाथों में ठोंके गए, जो पाँव में ठोंके गए, जब तक हम उनके जख्म अपने ऊपर महसूस नहीं करते, शायद हम आगे ना बढ़ सकें, शायद हम उस अजीम मोहब्बत की मिसाल को समझ ना सकें, शायद हम गुनाहों से तौबा ना कर सकें। हमें उसे अपने ऊपर महसूस करना है ताकि हम उसमें बढ़ सकें, ताकि हम उसकी रास्तबाजी को हासिल कर सकें, ताकि हम उसके साथ जी उठने के दर्जे तक पहुंच सकें, ताकि हम उसको पहचान सकें, उसके दुखों को जान सकें। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब हम इन सारी बातों में आगे बढ़ते हैं तो फिर भी हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुदा बाप की हमद व सताइश करता है, खुदा बाप की तारीफ करता है, और खुदा बाप के नाम को इज्जत और जलाल देता है, क्योंकि इस सारे काम में भी उसने बाप के नाम को जलाल दिया है।
اس نے باپ کے کام کو اولیت دی ہے، اپنے آپ کو گھٹایا اور باپ کو بڑھایا، اور اس طرح سے جو باپ کا کام تھا وہ اس کو سر انجام دیا، اور باپ بیٹے کی اس قربانی سے مطمئن ہے، بیٹے کی اس قربانی سے مطمئن ہے، اس لیے جو ہے وہ نجات کا کام مکمل ہوا۔ وہ برہ جو اتنے سالوں سے ذبح کیا جاتا تھا کہ ہمارے گناہ جو تھے اس پر لادے جاتے تھے، اور وہ برہ ذبح کیا جاتا تھا اور اس کا خون جو ہے وہ لگایا جاتا تھا، اس کا خون چھڑکا جاتا تھا، پھر بھی وہ گناہوں کو دھونے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن ہمارا مسیحا، ہمارا برہ، خدا کا برہ، اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا تاکہ ہم سب کو بچا سکے، اور باپ اس قربانی سے مطمئن ہے، باپ اس قربانی سے خوش ہے، تاکہ ہم سب جو اس کے پاک لہو کے وسیلے سے بچائے جائیں، ہم سب بھی راست باز ٹھہرائے جائیں، ہم سب بھی اس میں اس کی راست بازی بن جائیں، اس کے ان دکھوں کے وسیلے سے جو اس نے صلیب پر سہے، جو اس نے صلیب پر برداشت کیے۔ ہمیں اس کی پہچان میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے تاکہ ہم بڑھ سکیں۔ اور صحیح اور ایسٹر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس مسیحا کو جو ہر سال ہم اس کی یادگاری میں یہ بات مناتے ہیں، تو ہم مسیحا کو اپنی زندگیوں میں بھی زندہ کریں۔ وہ مسیحا ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھرانوں میں بھی زندہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ جب زندہ ہو ہماری زندگیوں میں تو ہماری زندگیوں میں نور آئے، روشنی آئے، ہماری زندگیوں میں اور بہت کچھ آئے، روحانی برکتیں ہمیں ملیں، اور بہت ساری چیزیں ہم خداوند کے وسیلہ سے حاصل کریں، اور اس ایسٹر کو منانے کا جو سبب ہے، جو صحیح مقصد ہے، ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ اگر ہر سال ایسٹر منانے کے بعد، گڈ فرائیڈے منانے کے بعد ابھی بھی ہم اس سے دور ہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ان دکھوں کو سمجھنا ہے اور پہچاننا ہے، اور آج ہی مجھے اور آپ سب کو اسی میں بڑھنا ہے۔ اور آج ہم یہ بات کریں گے، بعد میں ہم دعا کرتے ہیں آخر میں، کہ جن لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، جن لوگوں نے ان خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آج ان کے پاس وقت ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اسے اپنا شافی مان لیں، کیونکہ پرسنل سیویئر ماننے سے اور شخصی نجات دہندہ مانے بغیر نجات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے، اور ہم اس میں یہ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے نہیں کیا وہ آج ہی ان کے لیے وقت ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ اپنی نجات کو حاصل کریں، تاکہ اس میں بڑھیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ آمین آمین۔ خداوند کی شکر گزاری ہو خدا کے کلام کے لیے جو خداوند نے اپنی بیٹی کے وسیلے سے ہمیں دیا ہے، اور دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو کثرت سے استعمال کرے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہاللیلویہ۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے زندہ کلام کے لیے، تیری خادمہ کے لیے خداوند تیرا شکر ہو، جس کو تو نے خداوند یہ میسیج دیا تاکہ وہ ہم تک پہنچا سکے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں خدا ان سب تک خدا ان تیرے کلام کی روشنی پہنچے، اور یہ کلام تیرے لوگوں کا پیچھا کرتا رہے، ہمیشہ تیرے لوگ تیرے کلام کی تابعداری کرتے رہیں خداوند، اور ہمیشہ تیرے کلام کی سچائیوں کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں، اور خداوند ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ تیرا شکر ہو، مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ہم اب دعا کریں گے خدا کے حضور میں، شفایت کریں گے ان لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں ان لوگوں کے لیے، برکات کی دعا کریں اور زندگیوں کے لیے دعا کریں، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جان سکیں۔ جو ابھی تک خداوند سے ناواقف ہیں، خداوند کو نہیں جانتے، ان کے لیے دعا کریں۔ اس سے پہلے اگر کوئی بھی گواہی دینا چاہتا ہے، کسی کے پاس کوئی گواہی ہے، ٹیسٹمنی ہے، تو وہ دے سکتا ہے، تو اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اگر کسی کے پاس کوئی گواہی ہے۔ گواہی ہماری یہی ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں نجات کی ہے، سب سے بڑی گواہی یہی ہے ہم سب کی، کہ اس نے ہماری آنکھوں کو کھولا ہے، ہم نے اسے پہچانا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی راست بازی میں بڑھنے کا فضل بخشا ہے۔ اس نے ہمیں اس خون کی قیمت کو پہچاننے میں مدد دی ہے، ہمیں اس قربانی کو جاننے میں مدد دی ہے، اس نے اس محبت کی مثال کو جاننے میں ہمیں مدد دی ہے،
اس نے اپنا کلام ہم پر کھولا ہے, اس نے اپنا روح ہمیں دیا ہے, اس نے اپنی حکمت ہمیں دی ہے تاکہ ہم بچ سکیں. اس سے بڑھ کر اور کوئی جو ہے وہ گواہی نہیں, کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کے نام کے لیے کہ یسوع المسیح کے سوا نجات نہیں ہے, یسوع المسیح کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وہی راہ ہے, وہی حق ہے اور وہی زندگی ہے. ہم اسی میں بڑھتے ہیں, ہم اسی میں چلتے ہیں اور اسی میں ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں. آمین. آمین. Amen. ہاللویا ہاللویا. اب ہم دعا کریں گے. اگر کوئی درخواست ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں. ہم اسپیشلی دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے, ان قبیلوں کے لیے, ان سارے لوگوں کے لیے جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح سے ناواقف ہیں, نہیں جانتے خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی قدرت کو نہیں جانتے, اس کے کوڑوں کو نہیں مانتے, اس کی صلیب کو نہیں مانتے. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے اور ان درخواستوں کو بھی خداوند کے حضور میں رکھیں گے جو خداوند کے حضور ہم نے پہلے بھی رکھی ہوئی ہیں, اور ابھی بھی اگر کوئی ریکویسٹ ہے, پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے لیے بھی دعا کر سکیں. تو ہم دعا کریں گے آنٹی نسرین کے ساتھ مل کر کہ خداوند ان ساری باتوں کو جو ہم نے سیکھی ہیں وہ ان لوگوں تک بھی پہنچا سکے, ان خادمین کو ان لوگوں تک بھیجے جو ابھی تک خدا کے کلام سے ناواقف ہیں, جو جن تک ابھی تک خدا کا کلام انجیل نہیں پہنچی, ان کو بھی خداوند یہ مکاشفہ دے, لوگوں کو وہاں تک لے کے جائے, خادمین کو لے کر جائے تاکہ وہ بھی جانیں اور ان ساری زندگیوں کو بھی خداوند کے پاس خادمین لا سکیں جو ابھی تک خداوند سے ناواقف ہیں, ان سے دور ہیں. تو ہم دعا کریں گے, سارے مل کے ہم دعا کریں گے, اور ہمیں لیڈ خدا کی خادمہ آنٹی نسرین اس دعا میں کریں گی. تو ہم مل کر دعا کریں گے اس کے لیے, ان سارے مقاصد کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح اپنا مکاشفہ دے, لوگوں کو زندگیاں آزاد ہوں, بحال ہوں, نجات پائیں. اور اس سے پہلے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی عید میں شامل ہو سکیں, ریزوریکشن ڈے میں کو سیلیبریٹ کریں, ہم دعا کریں گے کہ خداوند اس دن میں جو کہ ہر سال منایا جاتا ہے, اس دن میں خداوند جو لوگ چرچز میں آتے ہیں, مذہبی ہو چکے ہیں, ہر سال مناتے ہیں لیکن مسیح کا مکاشفہ نہیں ان کے پاس, خداوند فضل کرے اور لوگ جانیں, یسوع مسیح کی پہچان کر سکیں, اور چرچز میں آنے کی وجہ سے اس دن میں خدا کے کلام کی وجہ سے وہ زندگیاں آزاد ہوں, بحال ہوں اور یسوع مسیح کی نجات کو حاصل کر سکیں, جس کے لیے خداوند نے آج سے ہزاروں سال پہلے 2020 سال پہلے خداوند نے ہمیں یہ مکاشفہ دے دیا, نجات دے دی ہے اپنی صلیب کی وجہ سے, لہو بہانے کے وسیلے سے. ہاللویا. ہم دعا کریں گے سارے مل کر خداوند کے حضور میں, دعا کریں گے اس بات کے لیے بھی کہ خداوند کا ہاتھ بڑھے, ان لوگوں تک خداوند کا مکاشفہ پہنچ جائے, یسوع مسیح پہنچ جائے, ان تو لوگوں تک, ان دلوں تک پہنچائے. ہاللویا. خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللویا. دعا کریں گے. ہاللویا. ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی حشمت, قدرت اور بزرگی کے لائق ہیں. ہم ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ, خدا بیٹی, خدا روح القدس کو دیتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا زندہ خدا ہے. وہ خدا ہے جس نے ہمیں صلیب پر ہماری خاطر اپنی جان دے دی, جس نے میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے, جس نے مجھے اس مار سے بچا لیا, مجھے اس کوڑوں کی مار سے جس نے بچا لیا, خدا کے غضب سے جس نے مجھے بچا لیا, اور ہم سب پر سے خدا کا غضب ٹل گیا. ہم اس گڈ فرائیڈے کے خاص موقع پر آج ہم سب تمام مقدسین کو, تمام مومنین کو, تمام ایمانداروں کو جو ساری دنیا میں ہیں ہم یاد کرتے ہیں, اور ہم ان کو خدا ان کے حضوری میں لے کر آتے ہیں. ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں, ہم ان کے لیے حفاظت کی دعا کرتے ہیں, ہم ان کے لیے اور زیادہ اسپرچولی گرو کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا ہم اپنے ایماندار لوگوں کو, اپنی کلیسیا کو جس کو نے تیار کیا ہے, خدا وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, خدا ان سب کو خدا تو اپنے We پاک ask you for سے this خدا beautiful day کو and ان میں ایک beautiful time that you ریوائول open لے the کر آئے, spiritual ان میں eyes, ایک Father, that you تہذیب سے bring your خدا revival اٹھیں, upon upon the ایک spiritual نیا eye this time. ریوائول آئے Pour خدا. your ہم spirit جانتے ہیں onto خدا pour کہ your وہ spirit بہت onto every جلد single آنے human والا ہے, being onto the earth. So وہ open the بہت جلد spiritual eyes آنے so they والا ہے. can خدا accept you, ہم their Lord چاہیں Jesus Christ, they خدا can accept you, their ہمیشہ Savior. اپنے And you pour تمام your spirit کام, over them to تمام the spirit مقاصد of کو our best خدا in مجھ the کو نے mighty name of سب کو God. جس Praise you, طرح Father, سے praise پیدا you, کیا praise خدا, you, blessed be the تاکہ وہ best ہم in the praise you, زندگیوں Lord. میں پورا Oh کر Father, سکیں. who خدا work we نیو prophetically for this ٹیکنالوجی brother, کو Father, استعمال کر کے ہم
डालने के Father, लिए thank you for this अपने wonderful अपने time लहू that you को give us. Pray for all mankind that you उसने bless अपने them, लहू keep से them छीन safe, लिया, Father. मुंह ले Pray for लिया this है COVID-19 इब्लीस के begun हाथों से, disease in the उसने lives छुड़ा of लिया। Pray for तेरे people who are पाकिस्तान में coming बसने in the वाले darkness. We तमाम rebuke the मसीही Here darkness, ईमानदारों Lord. को We lift खुदा up the darkness from their तमाम eyes, Lord. तमाम Bring कलीसिया your को खुदा revival upon them, जुल्म upon और their सितम को spiritual lives, बर्दाश्त so they कर can रही है, acknowledge with जो them, say खुदा we have जुल्म encounter with you, खुदा fill तेरा you with your बर्दाश्त कर रही है, spirit, Lord, दिन so they दिन can have खुदा encounter पर with you, जुल्म Lord. होता है, Just घर come to जलाए safety, the जाते हैं, salvation, sake, Father. तेरे We खुदा pray for the चर्चेस salvation जलाए today. जाते हैं, खुदा We bless you and we खुदा का praise you, we कलाम worship जलाया and जाता glorify. है, There is no other और God before बच्चों you, और there's no one like बच्चियों you, को Lord. So खुदा we thank you for God, keep the Holy Spirit. सदुकोप किया जाता है, ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, उन्हें Yes, Lord, मार yes, दिया जाता है, उन पर yes, Lord, जुल्म yes, सितम Lord, किया yes. जाता है खुदा। Yes, हम Lord, आज we से pray ही for that हुजूरी you में फरियाद continue to करते हैं protect all खुदा, the single प्लीज उनके लिए all your खुदा children, पूछ, protect them, और खुदा Father. सारा पाकिस्तान दिन में कुछ खास तौर पर संभाले खुदा रखना है, के खुदा लोगों की हिफाजत पाक जो खुदा, persecution चल रही है, अपनी खुदा कलीसिया की ओए हिफाजत कर खुदा खुदा, Father, उठ खुदा ताकि protect गैर all को holy, holy, हमेशाने की holy, तरफ protect तू ही all your जिंदा और children, वाहिद Lord, खुदा है। Lord, come in, Lord, खुदा protect अपना them, Father, जलाल Lord, उनको मुँह पर bless them, जाहिर कर, protect अपनी them, Lord, जलाल Lord, को keep खुदा them in the मन Father, पर be with जाहिर them कर। now, Father, ए fill them लश्करों with के your खुदा, spirit, हम तेरी your Holy Spirit be तेरी with them, हुजूरी Lord, में fill them मिन्नत with करते let हैं, them हम walk सब with the मिलकर spirit, खुदा Lord, हम तेरी open their हुजूरी में spiritual life, फरियाद Father, करते हैं God, खुदा। be with them now, और bring जो them लोग to भी safe खुदा and sound हमें care, इस so be with मीटिंग them में now. देखें खुदा, Blessed teacher, इस we pray मीटिंग को for worship ज्वाइन and करें, इस all मीटिंग my को सुने खुदा, all our उन पर member, भी all खुदा our तेरी participants ब्लेसिंग for को this चाहते हैं खुदा। city और ministry. खुदा We pray for फजल blessing बख्श for वो them, Father. सब Pray for blessing वो for सब जितने भी सुने खुदा, pray for हम सब blessing for मिलकर her खुदा family. We तेरी pray for हजूरी blessing में for खड़े Spirit हो, of His हम family. ऐसा Pray को for खुदा Michelle, his वक्त family. Pray मुहैया for कर blessing खुदा, for कि हम pray सब for मिलकर खुदा blessing तेरी for हजूरी में no खड़े हो सकें, चाहे हम family. दुनिया के Pray जिस for कोने में भी Father हमारा Shashir ताल्लुक है, family, Father हम Professor सबको खुदा Shashir तेरी family. हजूरी Pray में for खड़े होकर खुदा Hasmay तुझसे family. फरियाद कर सके, तुझसे शिफायत Oh, कर pray for सकें। Sadiq Bhai मैं तेरी family. उन Pray for तमाम Maria Prabhu. खादमीन को भी For खुदा all तेरे these पाक हाथों में देती all हूँ everybody who join us all the खुदा, time. Pray जो इस for my दुनिया में तेरी sisters family. खिदमत के Pray लिए for my खुदा family. खड़े होते हैं, जो दुनिया में खुदा मुसीबतें उठाते हैं, तकलीफें उठाते हैं खुदा, मुश्किलात में है खुदा, तो Holy उनके day, साथ this holy खुदा with the Holy वो Spirit, जहाँ जहाँ continue कहीं to के हैं protect खुदा, us, keep us जेलों safe and में हैं sound, bless us to और be with the Lord, ज़दोकोप be with किए the जा रहे हैं complete खुदा, courts, Lord, और be with बहुत the सारी blessed ऐसी Lord, be with मुश्किलात the हैं, Lord, be with the बीमारियों में Lord, है be खुदा, with तंग दस्तियों में है the खुदा, you the खुदा mighty तो God, उनके you लिए mighty सारे sin, बंधन holy, और जुओं को hallelujah, तोड़ hallelujah, खुदा, hallelujah, खुदा worship उनको Lord, कसरत be से with बर them. कर दे, उनकी Yes, Lord, अजियतों yes, को Lord, खत्म yes, कर, Lord, उनके yes, खुदा Lord, उनकी Jesus, thank you. अजियतों को Thank खत्म कर you. खुदा, और उनको Pray for निकाल खुदा, और खुदा all the उनको कसरत sickness से and disease we इस्तेमाल कर go खुदा, keep in ताकि mind, वो खुदा will उन be लोगों तक भी special पहुंच be सके Father, खुदा, give healing जहाँ तक अभी तेरा supernaturally be पैगाम with the नहीं Holy पहुंचा Spirit, गया, जिन लोगों ने अभी तक let तुझे his heart be पहचाना नहीं healed खुदा, naturally, Lord, दुनिया that के they कोने should be कोने with में you गए know खुदा, that they should be पहलशों के they can खुदा, know to know तो हम पर monitor फजल cardiac कर monitor खुदा, should और मैं not उन be तमाम present लोगों into को the भी खुदा hospital, तेरी that they हजूरी में doesn't लेकर need आती हूँ, body, let जिन्होंने him अभी heal तक him तुझे खुदा supernaturally, अपना give him खुदा कबूल किया। 100% normal heart एलशु के condition खुदा for my sisters and फजल बख्श खुदा, वो तुझे पहचाने खुदा, and तेरी he will be पहचान में healed बड़े खुदा, supernaturally. Blessed be तुझे the जान British सके Satan, खुदा, get over. I लश्कर rebuke you, खुदा Satan, in the तू जो mighty है name of the उनके Lord. साथ It's God, खुदा, blessed be the उनको faithful. Thank you, खुदावन Father. अपनी पहचान में पड़ा, उन तक अपने The लोगों को mighty भेज खुदावन, yes, Lord, yes, उनके Lord, holy, उनके पास लोगों को भेज, yes, अपना yes. कलाम उनके पास भेज, Yes, Lord, yes, वो तेरे Lord. You bring कलाम your के revival और upon to them, तुझे Lord. Open their खुदावन spiritual eyes, तेरी Lord. Father, निजात open का their हासिल spiritual eyes, Lord. हम Father, for अपने this अपने salvation. कानों Thank के you. लिए Bless खुदा their hearts, mind, soul. हम Let no अपने hearts, mind, कानों को soul be तेरे पास possessed by लहू demon, evil सफा spirit, Lord. लहू Blessed खुदा be your हम name. सब पर आए, Oh, Lord. खुदा हम सब पर आए, तेरा फजल खुदा हमें Oh, दे, फजल हमें खुदा तेरे रखे, और खुदा जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ खुदा वो सब मिलकर खुदा हम खुदा तेरी प्रस्तुति और हम सताइश कर सकते Yes, जिन्होंने Lord, हमें yes, ज्वाइन Lord. नहीं किया उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं, खासतौर पर इस ईस्टर के मौका पर खुदावन जबकि दुनिया में खुदावन तेरे खुदावन जी उठने की खुदावन ईद मनाई जाए, तेरे जी उठने की खुशी मनाई जाए खुदावन सारी Yes, Lord, yes, Lord. Yes, we खुदावन celebrate your resurrection. We celebrate your रहम कर resurrection. We खुदा, celebrate खुदा this अपने resurrection, Father. We हिफाजत know that करना you खुदावन, is a कोई holy ऐसा man, वाकया Father. ना हो खुदावन, Let this holy day be very blessed मन for us, तरीके Lord. से Blessed be खुदावन the name. Praise be the बनाया worship जाए and glory for खुदावन, the ताकि गैर Passover. कौमें This is the जाने Passover day, Father. जिंदा We're वाहिद celebrating खुदा the है, Passover. तेरे We're ही वसीले से celebrating, Father. नजात है, तू ही Let राह us और हक और
जिंदगी Let में this Passover be blessed for all of us. Let this पैलस Passover को be खुदा हमें अपने कलाम को सीखने का, उसे समझने का फजल बख्श, हमें आगे बढ़ने में मदद दे। और ज्यादा से ज्यादा होली सिटी मिनिस्ट्री को खुदा, हम लैम्प फेलोशिप को, होली स्पिरिट को, हम इन मिनिस्ट्रीज को और तमाम मिनिस्ट्रीज को खुदा, Yes, Lord. Yes, Lord. We pray for blessing be upon us, Lord. Father, you मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर provide you bless the range, खुदा हमें ब्लेस करना, खुदा you हमें एक spread the range जमायत of these बनाकर ministry, खड़ा कर, Father. खुदा You blessed हमें be name, खास praise be the रिवाइवल worship के name, खास glorified. बरकत Thank अता you, कर, Father. Thank you, खुदा Son. हम Thank सब you. मिलकर खुदा जो है इसके लिए खड़े हो सके, खुदा हम एक रूह होकर, एक जान होकर, मुत्हिद होकर खुदा हम तेरी हजूर में बढ़े और हम सब पर खुदा तेरे मकाशफात
کھلیں, تیرے Yes, بھید Lord. کھلیں, Yes, اپنے Lord. الہی بھید Yes, خدا Lord. ہم پر کھلیں. Yes, ہم تیرے yes, بندہ پاسٹر yes, لیجنڈ جو yes, سشیل yes, ہو, yes, بے yes, شک yes, خدا Lord. اب وہ شخص خدا Oh, جسمانی طور پر کمزور ہے, شاید we عمر کی pray اس for that, عمر Father, میں that خدا you, Father, give me خدا strength تو and اس کے stamina, پورے Lord, for the بدن Holy کو تیرے Spirit, پاس full Lord. بھجواتے ہیں, Lord, ان پر تیرا Father, فضل yes, چاہتے ہیں. خدا اپنے بندے Lord, کو your grace قوت and the دے, Holy Spirit اپنے with him, بندے کو Lord. اور Pray for دلیری اور جرأت دے دلیری اور کہ جرأت دے, خداوند Father. Yes, بس Lord. اپنی Yes, دلیری اور Lord. جرأت کے ساتھ اور زیادہ استعمال کر, اور Yes, Lord. خداوند Yes, ہمیں Lord. اس کی گائیڈنس میں Yes, آگے بڑھنے کا فضل بخش, Holy تاکہ ہم ان Spirit. سے سیکھ سکیں, تاکہ ہم ان سے روحانی لیولز کو حاصل کر سکیں, تاکہ Yes, ہم Lord. ان میں اسپرچولی اسٹرانگ ہو سکیں, ہم میچیور ہو Yes, سکیں yes, خداوند, Lord. Yes, تاکہ ہم تیرے کلام میں میچیور ہو سکیں, yes, Lord. اسپرچولی میچیور ہو سکیں, Yes, اور yes, خدمت Lord. میں Yes, آگے بڑھ Lord. سکیں. خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کر, اور خدا تمام پارٹیسپینٹس سے ایک بار پھر خدا سب کے لیے برکت چاہتے ہوں. ان تمام لوگوں کو, تمام کلیسیا کو جو ساری دنیا میں ہیں, سب کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں, اپنے اپنے گھرانوں کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں, اور ہمیں فضل بخش, ہمارے بچوں کو اپنی حضوری میں بڑھنے کا فضل بخش, ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں, آمین. Amen. Yes, Lord. Holy, holy. جی ماریا, اب آپ ایسی دعا کریں کہ جن لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, مطلب ان سے آپ جو ہے ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کہ اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو آج وقت ہے کہ آپ ان کو قبول کریں. تو آپ چھوٹی سی دعا کریں تاکہ وہ اس دعا کو دہرا سکیں اور خدا یسوع مسیح کو قبول کر سکیں. ہاللیلویا. خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تیرے حضور میں آتے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے. ہم تیرے حضور میں آتے ہیں خدا جو ابھی تک تیرے نام سے نہ واقف ہیں, تجھے نہیں جانتے, مسیح کا Yes. مکاشفہ نہیں ہے خدا, ان کو تیرے حضور میں لے کے آتے ہیں. Yes. تو اپنا ہاتھ بڑھا خدا, ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارا خداوند ہے, تو ہمارا منجی ہے. تیرے سوا کوئی ایسا خدا نہیں ہے جس نے اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دی ہے. تو خداوند ہے, تو زندہ خدا ہے, تو ہمارا منجی ہے, تو ہمارا بچانے والا, ہمارا چھڑانے والا ہے خداوند. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یہوہ, تیرا شکر ہو تیرے اس بڑے کام کے لیے, اس نجات کے لیے خداوند, اس بڑے کام کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو جلالی ہے, تو پاک ہے, تو قدوس ہے خداوند. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے, گڈ فرائیڈے کے لیے خداوند. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند, جو تو نے خداوند ایک بار پھر سے میں بخشا ہے تاکہ ہم پھر سے اس دن کو منا سکیں, تیرے اس Yes, Lord. وقت Thank کو you. یاد کر سکے جب تو ہمارے لیے سولی پر موا تھا خداوند, جب تو نے جان دی تھی تاکہ ہم نجات پا سکیں, ہم تیری خداوند تیرے قریب آ سکیں, ہم تیرے ساتھ ملاپ کر سکیں خداوند. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللیلویا. خدا باپ تیرا شکر, تیری شکر گزاری کرتے ہیں, ہم تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں خداوند, ہم تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں, ہم تیری ستائش کرتے ہیں, تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند. ہم نہ چیز ہم نہ کم میں تھے, لیکن تو نے فضل بخشا ہے اپنے لہو بہانے کے وسیلے سے, ہمیں تو نے اپنے پاس خداوند بلا لیا تھا کہ ہم خداوند شاہی کاہنوں کا فرقہ بن سکے, ہم مقدس قوم ہو سکے خداوند. تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند. سارے لوگوں کے لیے بھی تیرے حضور میں آتے ہیں جو ابھی تک تیرے نام سے نہ واقف ہیں, تجھے جانتے نہیں ہیں خداوند. تو اپنا ہاتھ بڑھا خداوند, اپنے طرز کی نظر کر خداوند. ان لوگوں کو خداوند تو بچا لے خداوند, تو چھڑا لے جو ابلیس کے ہاتھوں پس رہے ہیں Yes. خداوند, گناہ کے ہاتھوں Yes. برباد ہو رہے ہیں خداوند. یسوع کے نام میں تو اپنا ہاتھ بڑھا دے خداوند, تاکہ تیرے لوگ بچ سکے جنہیں تو نے تخلیق کیا, تو نے بنایا ہے خداوند, تاکہ تیری عبادت کر سکے, تیری پرستش کر سکے خداوند, اور تیرے نام کو جلال دے سکے. لیکن ابلیس کے ہاتھوں وہ پس رہے ہیں خداوند, گناہ کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں. تو اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ Yes, تیرے Lord. لوگ Yes. خداوند بچ سکے, Yes. تیری تخلیق جو ہے وہ تجھے جان سکے خداوند. تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارا منجی ہے خداوند, تو ہمارا چھڑانے والا, ہمارا بچانے والا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کے نام میں.
ہم خداوند ان سارے لوگوں کو تیرے حضور سے مانگ لیتے ہیں خداوند، تیرے لیے مانگ لیتے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں سے خداوند ان کو چھین لیتے ہیں تاکہ خداوند وہ تیرے خداوند Yes, Lord. مکاشفے کو حاصل کر سکے، تیری Yes. بادشاہی کو Yes. جان سکے خداوند، تیرے ہاتھ کو جان سکے، تیری صلیب سے واقف ہو سکے خداوند۔ Yes. تیری شکر گزاری کرتے ہیں یہوہ، تیرا شکر ہو، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم سب کچھ مانگتے اور پا رہے تھے تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین Amen. آمین۔ یہوہ تیرا شکر، Yes. Yes. ہاللویہ رسول اللہ رسول۔ اپنا مائک آن کر، ہاللویہ رسول۔ ہم سب Continuous. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک Yes. ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور جلال ہمیشہ سے تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ، ہم سب کے گھرانوں کے ساتھ، اور ہولی سٹی منسٹری کے ساتھ، ہولی لیونگ ہولی اسپرٹ کے ساتھ، اور لیمب فیلوشپ کے ساتھ، اور دنیا کی ان تمام منسٹریز کے ساتھ جو جگہ جگہ پھیلی ہیں اور خدا ان کی خدمت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ، اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہیں، آمین۔ Amen. Amen. No, Father, we know that we are going through the Passover. This is your Passover time, Lord. We know that you already have opened your heavens from. This is your holy feast days, Lord. Through your holy feast, you completed the Passover feast, Lord. Father, we continue to pray for peace for your Jerusalem and peace for your nations of Israel and their salvation, Lord. We pray that you open their spiritual eye, bring your revival upon to them. Open their spiritual eye at this feast, Lord, so they can recognize you, their Messiah, Lord. Father, we come and we ask them that those people recognize you so that you can come soon, Lord. We pray for blessing for all our brethren all over the earth, Lord. And this holy season and holy day, the Passover day, the resurrection day, Father, you continue to protect all your children thrown to the earth and the divine protection be with them, Lord. And lift up the darkness from those people who have not accepted you, Lord Jesus Christ. We ask that your revival be upon them abundantly, Lord. Open their spiritual eyes so they can all come for their salvation, come for the living water, for their salvation's sake. Let this darkness be gone into your powerful name of Lord Jesus Christ. Amen. آمین۔ Amen. خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ خداوند کی